है मेरे पास। सब है। मेरा बैंक अकाउंट वो ब्लॉक हो गया ना, प्रॉब्लम हुई है। अब कहाँ पे खोलेगा? वो सिर्फ फोन पे बात फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कस्टमर केयर जो है ना वो करके नहीं जाएगा कौन बोला। नहीं उठा रहे, बेकार एयरटेल कस्टमर केयर पे मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया। उसमें यार 6,000 फिर मेरा डूब जाएगा पानी में। हम्म? कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे क्या? क्या पियेंगे बोलो ना। फर्नीचर ही रहता है ना। लस्सी पियेंगे, वो वाला लीजिए। ये वाला আর এক কাজ হচ্ছে নাম লিখছি তো, মোবাইল নাম্বার লিখছি তো, মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি। হ্যাঁ এখন মোবাইলটা আয়না হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাই মোবাইল নাম্বারটা কার? মোবাইল নাম্বারটা ভুল হইতে পারে। নামটা কার? এটা নাম নেই এই নামটা না বলে কি হইলো? তুই কেমনে করবি এই নাম্বারটা দিয়ে অমুক করে দিছে যে তো তুমি নাম এই লেগে তো কইছি এই নাম্বারটা লগে তুমি নামটা লেখো। তো তুমি নাম্বারে কোডে ফোন করলে তুমি নামটা জিজ্ঞেস করবে এই নাম মানুষকে।